Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini dari pengurus Takmir Masjid Jannatul Taibin mengumumkan bahwa yang bertindak sebagai imam dan khatib untuk Jumat saat ini insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Haji Samsul Muafi, sedangkan Bilal Saudara Akmal. Laporan keuangan dari sedekah infak Jumat yang lalu sebesar Rp3.617.000, sedangkan pengeluaran untuk operasional masjid sebesar Rp2.700.000, sehingga saldo akhir sebesar Rp62.775.000. Semoga amal sedekah dari para bapak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, mohon kiriman doa suratul Fatihah dikhususkan kepada para hamba Allah yang selama ini memberikan
makanan kotaan. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat beliau dan hajat-hajat kita semua senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, serta keluarga kita semua senantiasa mendapatkan bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ya qadiyal hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنشد والإمام يخطب فقد لغوت، أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أجركم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqana fi ahsani taqwim wa hadana ila dinihil qawim wa bayyana lana siratihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Al-Malikul Haqqul Mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum minas salihin. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita, dan marilah rasa syukur itu kita wujudkan dalam bentuk ketaatan kita kepadanya, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hadid ayat yang pertama, yang berbunyi, Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dari petunjuk ini kita mengetahui bahwa semua makhluk Allah yang ada di langit maupun yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Kalau mereka semua bertasbih kepada Allah, berarti mereka memiliki energi. Energi inilah yang membuat mereka bertasbih, dalam arti kata tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka akan berfungsi sesuai dengan ciptaannya. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Aku ciptakan sesuatu yang mati dan aku ciptakan sesuatu yang hidup adalah untuk menguji kamu sekalian, siapa di antara kamu yang baik amalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari ayat ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa semua yang diciptakan oleh Allah, yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar, yang bisa kita rasakan, semuanya adalah untuk menguji kita, siapa di antara kita yang ahsanu amalah, baik amalnya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk bahwa semua yang kita lihat, kita dengar, kita rasa adalah untuk menguji kita, berarti di dalamnya ada amanah, di dalamnya ada perintah, dan di dalamnya Allah memberikan tanda. Selama kita menyaksikan, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, Allah senantiasa memperlihatkan, memperdengarkan kepada kita semuanya. Dengan penglihatan dan pendengaran itu, siapa kita yang paling baik amalnya. Satu contoh begini, ketika kita bangun dari tidur, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari tidur kita, kita membuka mata kita, kemudian kita diperlihatkan ruang tidur kita, kita diperlihatkan kamar kita oleh Allah, dan kita menyadari bahwa kita dihidupkan kembali oleh Allah. Maka orang yang memiliki amal yang baik, dia akan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Lain dengan orang yang tidak memiliki kesadaran, mereka akan membuka matanya dan tidak melakukan apa-apa tentang kebaikan di dalamnya. Maka ketika kita mulai pandangan mata kita, di situ sudah ada amanah, di situ ada perintah. Apa perintahnya? Kita bersyukur kepada Allah sebagai ahsanu amalah. Ketika kita sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ruang kehidupan kita, kemudian kita diperlihatkan sosok pendamping hidup kita, kita diperlihatkan kepada istri kita. Di situ ada amanah, di situ ada perintah, dan di situ Allah memberikan tanda bagaimana kita berahsanu amalah terhadap istri kita. Allah ciptakan yang mati, Allah ciptakan yang hidup untuk menguji kita, siapa di antara kita yang ahsanu amalah. Kita bersyukur kepada Allah atas amanah istri kita, kemudian di situ ada perintah apa yang kita lakukan, membantu istri kita, atau setidaknya kita punya niatan yang baik untuk memberikan nafkah yang baik terhadap istri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terus menerus Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan, memperdengarkan. Setelah kita melihat pendamping hidup kita, setelah kita melihat istri kita, kita melangkah keluar kamar kita, kita melihat perabotan rumah yang ada di dalam rumah kita. Kita diperlihatkan oleh Allah perabotan di rumah kita. Kita melihat umpamanya kipas angin yang ada di rumah kita. Allah ciptakan benda yang mati untuk menguji kita. Ketika
ketika kita melihat perabotan rumah tangga kita, kita saksikan, kita diperlihatkan kipas angin yang ada di rumah kita ini dalam keadaan kotor. Di situ ada amanah, di situ ada perintah, dan di situ Allah memberikan tanda apa yang harus kita kerjakan sebagai seorang yang ahsanu amala. Maka orang yang Islam, maka orang yang iman akan senantiasa melakukan hal-hal yang baik, senang akan kebersihan, senang dengan perbuatan-perbuatan baik. Singkat kata, kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pekerjaan kita, entah itu di perusahaan atau di toko-toko kita atau jasa-jasa kita. Allah perlihatkan bagaimana yang Allah perlihatkan itu kita menjadi seorang yang ahsanu amala, berbuat baik dengan pekerjaan kita, karena di situ Allah memberikan amanah sekaligus memberikan perintah dan menetapkan tanda di dalamnya. Maka orang yang beriman, orang yang beragama Islam, orang yang berihsan kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa memupuk kesadaran bahwa semua yang diperlihatkan, semua yang diperdengarkan adalah ujian bagi kita semuanya. Siapa di antara kita yang bisa ahsanu amala? Maka orang yang semacam ini di setiap tempat, di setiap waktu akan melakukan amilus solihati. Bukankah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang amanu wa amilus solihati? Berarti di dalam berbagai kesempatan, di dalam semua kesempatan, di dalam semua yang diperlihatkan, yang diperdengarkan, ayo kita bersama-sama menyadari amanah, menyadari tanda, menyadari perintah yang ada di dalamnya. Maka seorang muslim, mukmin dan muslim, melek dan muhsin tidak akan berhenti di dalam kehidupannya untuk beramilus solihat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam arti kata juga memerintahkan kepada kita sebagai umatnya untuk mengikutinya? Allah memperingatkan kepada Nabi kita, faida faraqta fansab. Hei Muhammad, apabila engkau telah menyelesaikan satu amalan, maka kerjakan amalan yang lainnya. Faida faraqta fansab. Setelah melakukan amaliyah, kita mencari amaliyah kebaikan yang lainnya. Itulah ujian bagi kita, siapa di antara kita yang memiliki kesadaran dan melakukan ahsanu amalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, kekuatan lahir dan batin, sehingga kita bisa menangkap amanah, perintah dan tanda dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ujian bagi kita, dan semoga kita menjadi manusia yang ahsanu amalah. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barakallahu li wa lakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad
محمد. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidul Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullah waf'alul khaira wajtanibu anis sayyi'at. Wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala tabi'ina wa tabi'in warda anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirud dhunubi wal khati'at birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufu min tamamis salah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina
واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذرية بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين والواجبات العليا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم
لي ولوالدي ولسائر الحقوق والواجبات العليا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولسائر الحقوق والواجبات العليا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم انزلنا من النار اللهم انزلنا من النار اللهم انزلنا من النار اللهم أنت السلام منك السلام إليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام لا يا ربي أنت مولانا سبحان الله. سبحان الله بحمده دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال ونعمة الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء وسقم.
اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من الشر والضير ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار عزيز يا غفار رب العالمين سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.